Mayong buntag Cebu. Ubani ko ninyo mga kagarbs, mag-road trip padulong sa Barangay Pamutan, Cebu City. So mao nilang dalan, gikan ta dito dapit sa may Buhisan. Labay ta din na Barangay Tuong. So karon diyan na ta diri dapit. Diyan na gyud ta diri dapit sa Barangay Pamutan. So kining Barangay Pamutan mao gani gasupply og mga tanom dia sa may tabuan nga kabantay mo daga dunay mga daghan display og mga tanom gikan na halos kasagaran diri sa Barangay Pamutan. So halos mga panimay diri na maligya og mga tanom. So mao ni ilahang source of income ang kaning pagpamaligya og mga tanom. So nilaag ta diri kay ato ning i-explore ang ilahang garden diri nga gitawag og M&A garden. So nindot sa daw ni diri. So bani ko ninyo dia mga kagarbs para malantaw sa ninyo dia. Apan diri pa lang sa pagbiyahe nato no. So makalingaw na aduna na daghan kayong mga nindot nga view. Makita nyo din na ang mga kabukiran perti yung nindota. Gikan pa gyud ta didto sa may entrada sa may Barangay Pamutan. So padulong ta diri murag gasigi na taog dulhog. So gapasabot nga kini diri dapita nag-anam na gyud ta og kalawm. So na kita sa ubos nga bahin aning mga kabukiran nga naa kilid-kilid. So nakita nyo da mga kagarbs, adunay mga daghan mga tanom. So kana mga baligya na barato ra gyud kayo diri. Kung gusto mo diri o kanang pang landscaping sa inyong mga balay, ayon na kung paglangan dire na mo pamalit pagdala lang mo multika basos dako kayo mo masave kung ana ari mo diri mamalit. Apan dapod sa may tabuan nagamay ra man po na sila dag mga patong-patong. Pero nadunay patong kay siyempre negosyo man. Gusto gid mo nga mamalit ari lang mo diri sa may Barangay Pamutan. Ug salamat sa inyong pagtan-aw dinha mga kagarbs.